Bonsoir à tous et bienvenue sur Saint-Médéric Digital 14. On s'excuse vraiment pour le retard, on a eu des petits problèmes de connexion. Donc aujourd'hui je suis avec notre ami Karim Barak. Bonjour, et Dark Vador. Notre mascotte, effectivement. Donc par là-bas c'est aussi Instagram. Coucou Instagram pour tous ceux qui nous rejoignent dans le live. Si vous voulez que vous nous regardez, qu'on regarde l'écran, ça va être sur Facebook, donc c'est par là que ça se passe. Alors, la dernière fois, on vous a promis qu'on allait améliorer. Facebook ou Instagram. Ah, c'est général. La dernière fois, on vous avait promis d'améliorer le son et l'image. Malheureusement, à cause des problèmes de connexion, on n'a pas pu le faire. Donc, on s'excuse dès maintenant pour la qualité du son et de l'image. Par contre, cette fois, ce qu'on a fait, on enregistre le tout sur une caméra qui est à côté. Et on pourra justement publier par la suite sur Facebook, YouTube, Instagram, sur tous les réseaux, la vidéo en haute qualité, que ce soit pour le son et pour l'image. Voilà. Donc, مرحبا بك كريم. مرحبا بي عندكم. Merci pour l'invitation. يعطيكم الصحة. أنتم ميرسي لكم تبدأوا فينا. Et Samir, الصحة pour l'initiative. Merci pour le coucou pour Algérie 2.0. Pas le vert parce que le vert ça rappelle Algérie 2.0. C'est très gentil de ta part. Pas bien parce qu'en fait à la base c'était pas ça l'idée. En fait, ce que vous voyez derrière, c'est un fond vert. Donc, درناه باش نسيو ce que ça peut donner avec le logiciel d'édition. Donc, راح تشوفونا في الخطر. Mais la post-prod m'a été راح تشوفوا émission Shabba avec une bonne image et un bon fond. Bleu, vert. ندير لك نحبس ندير صورة تاع كريم Voilà, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on, par quoi on commence? On commence par l'actualité? Et l'actualité, c'est. J'ai vu quelques trucs. Linda Leiberg, la première, on doit commencer par la dernière. Ah, de Spotify. La connexion. Ah oui, la connexion. Donc, puisqu'on est dans le sujet, Où je vais à la connexion? Bon, il y a une bonne nouvelle avec ici dans le débit. Oui. Doublé, ouais. C'est-à-dire, il y a 2 mégas, il y a 4 mégas, il y a 50 mégas, il y a 100 mégas. C'est ça la limite, 100 mégas. C'est jusqu'à 100 mégas, mais je kiffe qu'il y a 50 mégas en ce moment. Mais je crois qu'on a plus là, justement. 100 mégas, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va rester le même prix. Au lieu de 4 mégas, ou 2 mégas. كاين ان شاء الله لا كونيكسيون اسمها لو ديبي يتبع باسكو ان سو مومون انا نشوفو في لا دي اس ال اليوم شفنا اليوم باغ اكزومبل ولا غير سوفرينا والله صافي انا سي كلش ماشي لا دي اس ال لا 3 جي لا 4 جي 4 جي سينا كاع لي زوبيراتور سا دوني لو ميم ريزولتا صا بوك انا تقدر بكامل صحه شاك فيه تقدر بك المهم الشتا دونك سي راح لا كونيكسيون. Mais on est arrivé à un résultat. C'est ça. Ce qu'on attend, c'est effectivement les prix, c'est bien de baisser. Il faudrait aussi améliorer la qualité dans la connexion. Mais si, mais améliorer, juste stabiliser. C'est tout. C'est 2 mégas, c'est les 2 mégas. Exactement. Donc, prochain point, c'est Spotify. Spotify, est-ce que toi tu utilises les sites de streaming? Non, vraiment. On نسمع التوارق, نسمع sur YouTube ou des trucs. Mais j'ai vu l'impact de l'information. J'avais reçu déjà 15 jours قبل un ami من الأردن منصف قال لي ça va être libéré en Algérie في الأردن ثاني قلت لي في الميلان أنا فرحت عن بالي شوبيفاي. قلت شوبيفاي دونك لي جون دوكا يقدروا لي جون منا يقدروا يبداو يخدموا على شغلهم. En fin de compte, c'était Spotify, mais c'est une bonne chose. Le l'engouement, le partage sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on a remarqué beaucoup de personnes عجبهم الحال. C'est normal parce qu'en fait, par exemple, j'utilise les logiciels streaming باش نسمع الموسيقى. Deezer, Apple Audio, Google Music, YouTube Music. Donc YouTube Music. Par contre, beaucoup de ces logiciels, mais ils sont en Spotify, on faisait partie. YouTube Music, ça ne marche pas en Zaire. Apple Music, il faut avoir un iPhone et il faut payer l'abonnement. Donc, le seul qui était en Zaire encore, c'était Deezer. Parce que YouTube, tu peux utiliser YouTube ou tu peux faire l'écran. Il y a besoin de connaître.
L'avantage de Hadouma, c'est ça. Donc, Spotify, Spotify, qui est l'une des meilleures plateformes au monde de musique, est enfin disponible sur Zaire. Et ça fait plaisir. Alors, si je me rappelle bien, c'est nordique. J'ai fait jouer en Norvège, la Suède. Donc, si vous pouvez confirmer l'information, c'est. Bref, j'ai le Nord. J'en avais entendu parler à l'époque et là, voilà, c'est l'un des leaders mondiaux du streaming musical. Donc, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Donc, prochain point, est-ce que Shift vraiment Samsung qui le téléphone pliable شفته بكيت شويه وقلت avec mon modeste téléphone حاولوا ما يعرفوش على التليفون تاعي. طيب ما تخليش يعني نو كاين هذا وهذا هذا كي ديشارجا هذا يدير رونفوا لهذا الحمد لله اي اونكور هذاك هو اللي يديروا البارح الحمد لله. Mais j'ai vu le côté technologique, côté pratique, côté utilisation de ce téléphone. J'ai vu que c'était exceptionnel. En fait, je ne sais pas l'actualité, mais en fait, il y a une marque chinoise, les Wahmei Alpha, a annoncé le premier téléphone pliable, genre, le 2 semaines pour Samsung. Moi, je le concept. Le téléphone plié, ou l'écran, vous allez afficher un truc. Samsung, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le temps de faire un design un peu mieux. Je trouve l'unboxing, un truc, le design, mais je ne sais pas parce qu'ils ont fait exprès. Parce qu'en fait, le design de ta téléphone, je ne sais pas à quoi il va ressembler à ça. Et donc, on peut l'utiliser en tablette, qui peut le plier. Plier. Par contre, je m'ajoute, c'est qu'il plier, il va un écran serré, il faut se garder la box avec. Donc, non seulement l'écran pliable, mais un écran serré en plus, ziada, à l'extérieur. يسمعك هكا شغل يوتيليزيتو كان واحد وين خلاص انا بالي شريت واحد تليفون justement ils n'ont pas encore annoncé le prix mais d'après واش يخرجوا في الريمه قال لك راح يكون سوبر غالي mais c'est pas le but là tout de suite comme toutes les nouvelles technologies ils vont l'annoncer يوريو ils vont améliorer le concept بالعقل بالعقل on va ça va se vulgariser exactement mais c'est un bon pas vers justement là bien sûr mais pliable ما j'avais vu في un film science-fiction ça fait quelques années, tout était pliable, les écrans, même virtuels, écrans virtuels, et ça avait l'air d'être vrai. Et tout, je trouve sur les films science-fiction il y a beaucoup de choses, ils se font maintenant, alors qu'à l'époque, on se disait, 2020, bon, on a شوية سامر, les jeunes, parce que les jeunes, mais c'est une bonne chose. Imaginez un truc et tout faire, attendre la technologie qui est au sol pour pouvoir le réaliser. Ça se passe depuis des dizaines d'années en termes de technologie. Et donc, pour le sujet suivant, justement, on va toujours parler d'innovation. Par contre, innovation locale, donc, Iris, la marque de téléphone algérienne, ils ont lancé un téléphone, mais chez smartphone, c'est un featurephone. Donc, c'est un mais ce n'est pas un smartphone. Par contre, la grande particularité de Tao, c'est qu'il a une batterie énorme. 3700 mAh. Voilà. Donc, avec la batterie, parce qu'un featurephone, consommer, je vous ai fait des idées. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ton featurephone comme powerbank pour charger ton smartphone. Donc, comme en général, vous avez deux téléphones vous avez vu déjà YouTube. C'est-à-dire, on peut هذا voilà, هذا تقلبوا إيريس par exemple. إيريس دبروا لي واحد نشريها. Donc, la batterie تاعو 3500 mAh تقدر تشارجي بها التليفون السمارت تاعك كاع يديك وتبقى لك encore la batterie pour ton téléphone. وشحال يسوى هذا التليفون 4500 دينار ils ont annoncé pour l'instant. Donc 4500 دينار c'est هذا واقيلا لا واقيلا 3500 comment كان كيما خرجوا معاه à l'époque oui. طب à l'époque بحث الحاجات non parce que شاف هذا كي خرجوا هذا التليفون شاف 4600 واقيلا 4500 سي با en plus تبحث على دي باتري تاعو نورمال تشد شويه مي كيما قلت انت 3500 مليون امبير je sais pas بالك ما كاش une unité de mesure mais ça avec une idée un smartphone en standard c'est entre pour les plus petits dans les 800 jusqu'à les plus grands gaietés qui l'ont à 2800. Donc, quelques-uns, il y en a plus de capacité, plus 3000, mais c'est plus les tablettes en général. Donc, on a résolu un problème de charge. Il y a que quel téléphone
شفتو صافي واحد العام chez un ami سفيان هذا الله يذكره بالخير. Il avait une marque de Dodge ou je sais pas. هو يشارجي به. Oui. C'est-à-dire- Non, c'est pas la première fois que ça existe. Oui. Mais le fait que dans la feature phone, avec une bourse accessible, Voilà. خمو une solution de Z. Et Ça fait plaisir. Iris, C'est ça. qui sont aussi sponsors de la GA 2.0, bien sûr. اللي راح نهضروا عليها. Exactement. 2.0. انا سوجي انا ان سوجي خلينا نحكي. الله يستر. انا صافي وقت البارح ولا البارح جامي في حياتي فتحت واحد سيت كي فون سيت دو اي كوميرس هكذا وهبلوني الناس شاك فوا يبعثوا لي قال لك ان جور افون كوسيله يبعث لي ولي باصاني كوسيله والجماعه هكذا كاين بلاك فرايدي ان تليفون كي كوت وقيلا 26000 دينار رجعوه 2400 دينار. لا نو صار بون افير قلت انا سيرمون دخلت لهم سيره جديده ليكيداسيون في ليكيب هنايا عندنا جون 42 واحد 3 ولا 4 من ليكيب اللي كاع كانوا معولين يشريو. بدي استنى مجال الوغ انا واش درت جو سي كو في هاد لي كا طاق على من طاق هذا لو بلو رابيد في الميكرو مفتوحه في التليفون مفتوح باش 4 بيل طاق نعبص بروغرامي نشوف لي كوليك تاعي تحط تليفون طاق 2400 طاق نشري 5 ولا 6 سي بون. هي غير فتحت داك 20 كليكي طاق 23100 دينار ستوك انديسبونيبل. او صح هذيك من بعد واحد قال لي نو هذيك لا ريدكسيون 2400 دينار زعما موان 2400 دينار بصح كي دير 26600 واقيلا بون لي شيف مانيش شايفينهم بيان 26600 نقص لها 2400 قداش 23100 c'est-à-dire كاين une arnaque derrière et c'est pas normal. J'ai vu un truc sur Facebook, l'association de protection des consommateurs. C'est ce que j'allais dire. Et ben ils ont signalé ça. Alhamdoulilah ماشي غير انا ماشي نقول et je n'ai rien contre ce site. يعني ما داروا لي والو c'est la première fois qu'ils font. C'est Jumia en fait qui a fait ça. Et en fait, cette semaine, avec le Black Friday, c'est pas la seule erreur que les erreurs. C'est la plus grande, la plus flagrante des bains. واحد اخرى ثاني en fait ils ont fait un jeu concours où ils devaient remettre un cadeau. Bien sûr, au lieu de remettre la photo à la personne et prendre la photo de la personne يجي يدي الكادو تاعو داو فوتو من جوجل وتاعنا على بالك تاعنا يعرفوا يحوسوا جوجل. Donc ça, pour l'association justement de protection des consommateurs, moi je pense qu'on devrait leur envoyer tous ces sujets, parce que ce genre de pratique, même si c'est une erreur, ça ne doit pas se reproduire et c'est pas bon pour les consommateurs. Nous, on est des consommateurs où et donc il faudrait que les gens qui déroulent ce genre d'erreur, soit ils s'excusent ou là ils subissent les conséquences. Dans l'entretien تاع الكليون c'est ça. الكليون تاعك ما شراش اليوم il faut l'entretien pas ما تكذبش عليه ما تحيوش un produit داير كاين في لا لوا la publicité mensongère. Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que la publicité mensongère. J'espère que c'est une erreur. Inch'Allah, ou là, vous avez tout notre soutien. Mais si c'était volontaire pour faire le buzz, ils n'avaient pas pensé. C'est vrai que tout le monde a parlé de ce site pendant la période, mais c'est devenu du buzz. Et ce n'est pas le but d'une marque. Pas du tout. Donc, en plus, ce n'est pas une marque algérienne. Ouais. Elle est partout, elle est l'Afrique. Moi, je trouve que c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. En tout cas, Inch'Allah, Jumia, si vous nous entendez, on espère que vous allez régler ça et que vous allez compenser au moins un peu les consommateurs ou faire une autre opération qui sera un peu plus intéressante. Je préfère avoir 10% réel de réduction Black Friday que annoncer les 80%, en plus 90%, moins 90%. Même non, ils ont fait la somme. Toutes les réductions, jamais ça fait la toutes les réductions, ça m'a moins 12%, moins 5%, la fête moins 90%. Waouh! Ça fonctionne pas. C'est pas normal. Moi, personnellement, et ben, j'étais là, et là, j'avais fait même, heureusement que j'ai réfléchi faire des captures d'écran, et ben, il était 16h00. Cash.
ما كانش بالك السبلاير ما كاينش الجيري عبد الصبري اي انديسبونيبل ستوك انديسبونيبل Ouais. enfin معليش المهم جيسبر que ça va pas Sans transition, je vais au sujet suivant, qui est le sujet principal d'aujourd'hui, parce que c'est Algérie 2.0. Ouais. Donc, Voilà. Algérie 2.0, أنا واش نشافي D'accord. واش نعرف على Algérie 2.0 مع D'accord. تكتب. Donc, Algérie 2.0, pour moi, c'est l'un des événements, si ce n'est l'événement le plus intéressant dans le domaine du web et des techs en Algérie, qui, c'est la 8e édition, septième édition. C'est la 7e. Quel lieu? huitième de طريق Première visite. Donc, la 7e édition, je participe à Algérie 2.0 depuis la 2e édition. Voilà. Donc, j'ai vu l'évolution de l'événement. Donc, c'est Karim Barak, ici présent, qui organise justement. Et l'équipe. Et l'équipe qui est avec lui. Mais bon, l'équipe تبدل, mais généralement, ce qui se passe sur Algérie 2.0, c'est que à chaque fois, on donne la chance à des étudiants ou à des jeunes diplômés d'apprendre le métier. Walhamdoulilah, c'est-à-dire كامل اللي جازوا على Algérie 2.0 sont maintenant soit qu'ils organisent des événements ou là ils ont leur start-up ou là. C'est-à-dire qu'il y a un partage de connaissances. Parce que comme je dis, أنا دائما لو كان ما تبارطاجيش واش تعرف ما راحش واحد اخر تتلاقى بواحد اخر يبارطاجي لك واش يعرف. وعندنا حنا كان بروبليم هنا في الجزائر سي كو اللي يعرف حاجه يخليها عنده يخاف يبارطاجي بعد اخر يعرف كيما انا سي ماشي نورمال. بارطاجي لك وكان تقاردي غير عندك يبقى كامل الناس دير كيما نتايا واحد ما يستفاد. باردون كوبيتك. كيف النقطه سي نورمال. حساسه. انا وعلاش يعجبني Algérie 2.0 باسكو كي بديت نجي ليفينمون لا بروميير فوا سيتي اون طونك سبونسور لي فوا الاخرين دونك جيت اون طونك سبيكر. دونك l'ambiance اللي كاين تماك il y a beaucoup d'étudiants et beaucoup de gens qui viennent là-bas pour apprendre كش حاجه. دونك يشوفوا دي سوجي ولا دي بيرسون كي كونيس محبين ياسيستيو ليهم يجيو يشوفوهم. il y a des ateliers ثاني كيقدروا il y a des ateliers براتيك باش تتعلم حاجه كونكريت ديريكتومون. كاين لي رونكونتر تلاقى بالناس كاع تماك لا كوميونيتي هو تاع الجزائر كاع يتيك لا فيوتور كوميونيتي كاع يدوروا تماك. واللي عاد يعجبوني هاد لي دانيير زاني اللي تلاقى بهم تماك سي جماعه تاع الجيريان انترنت ماركتيرز. سي دي بتي جون دايرين حاله وفات انت كابا ما تسمعش بهم من بعد يسورغانيز في فيسبوك يجيو كاع تماك وشغل غاشي وكاع يتيك سون دي جوز الجيريان تري ديناميك كي سون تري اكتيف سور انترنت اي كي سون على بوينت دو لا تكنولوجي واش راه دار اليوم في انترنت كيفاش تقدر دير دي بيزنس فيها. لازم تبعث لي بعد الايام باش ندخل معاهم ان شاء الله نعرضوهم يجوا on donne la chance à tout le monde. C'est-à-dire que Algérie 2.0, le point le plus important, il y a plusieurs points. C'est que nous ne نديروش فلسفه. C'est-à-dire ما نجيش le format انا سبيكر انا نعرف كلش كما تسكتوا جو بار فوالا لين السلام عليكم نعاود نقعد. نو حنايا جينيرالمون سمعوا بيان سور مع الديبي بدينا هكذا ومن بعد بدينا نسقموا. وعلاش نسقموا فيها؟ باسكو اون اي دي روتور اشاك فوا نديروا اون انكيت الفيدباك بارابور الناس. شفنا بلي الناس او بو دو داير فون كونفيرمي بزاف الناس اللي يحضروا معنا بالك او بو دو 15 مينوت ولا ديكونيكتي. دونك سكي se passe c'est que on a changé le format. Finalement c'est des keynotes صغار des petits keynotes ومن بعد ouvert au débat au public. les stars هبطناها باش تكون au même niveau que tout le monde soit se sent à l'aise. باش الانسان ماشي يجي يشوف لي سبيكر عاليين بعد يقول لك انا نهضر معاهم. حنا لي سبيكر كي يجوا ils sont à la disposition des visiteurs. ماشي تشوفوا سير سان ومن بعد يخرج من لاريير بوتيك لازم يكون عندك اكسي في اي بي باش تلاقى به ولا تهضر معاه. نو حنا كاين دي سبيكر كون ريفوز وكاين دي سبيكر اللي حنا نحوسوا عليهم. شغل من فضلك ارواح باسكو اون لي كوني نعرفوا ليستوريك تاعهم نعرفوا بلي الناس يحبوا البارطاج يحبوا لي جون يحبوا يشوفوا لا كوميونيتي تنجح ايتو. سي بور سا باغ اكزومبل نتا سي بور سا اللي عرفناك plusieurs fois. Et aussi qu'ils aient un savoir. C'est plus des thématiques, c'est technique que philosophique. Ou sinon, il y a des fois où il m'aborde, par exemple, le développement personnel ou l'entrepreneuriat. Et là, laisse-moi suivre de la théorie. Mais toute la théorie sera, une fois que la théorie, place au public et les questions et les réponses directement sur place. Donc, هذا العام
Qu'est-ce qui va y ما avoir? تقوليش كاع برك هذيك كالي لا تيماتيك ولا En كالي. vrai, il n'y a pas de thématique. Mais si, il n'y a pas de thématique. Il y a beaucoup de thématiques. Voilà, et aussi, هذا c'est un problème pour nous. Parce qu'il y a tellement de sujets اللي نقدروا نهضروا عليه في الديجيتال اللي à un moment كي نشوفوا البروغرام عندنا 3 صال. وحده 1250 يدخلوا فيها 300 ولا 400، وحده 1050 يدخلوا فيها 80، والاخرى كيف كيف. ونا 3 صال، لي 3 صال عندنا شاك زعما الصباح شاك صال فيها اون تيماتيك. باغ اكزومبل وحده فيها الكلاود، الاخرى فيها اتيلي سور ديجيتال ماركتينغ، الاخرى سور جوجل ادز، والعشيه سي دوت تيماتيك. دوك انا سي تيماتيك في نهار باغ جور. دوك هذا العام واش درنا؟ انا ريتريسي لي بون سيت اون كيما يقول كاد اكسكلوزيفيتي Avant première, فوالا exclusive internationale. سي كو هذا العام صافي لا ماتيني قسمناها اون دو بارتي. اون بارتي تيماتيك اون بارتي تيماتيك. بعد 12 ونص يروحوا الناس يفطروا. سادير اون فا اتاكي لا ماتيني سي تيماتيك والعشيه سي تيماتيك. اي اونكور اون اي على بور. سادير علاش هذا العام شويه طول البروغرام. طول البروغرام اون با انونسي parce qu'il y a tellement de thématiques, il y a tellement de personnes qui vont participer. C'est un peu difficile. Malgré, on est, il faut signaler, on est presque 50 personnes. Les ambassadeurs d'Algérie 2.0 à travers le territoire national, on est sur 22 wilayas. Et je les salue. يعطيكم الصحة les ambassadeurs. Très bon travail. يجريوا منا وعندك كيما يقول لك اللي نضل نهبلهم مالك سامي كاين بزاف ينكسلهم راسهم. Et tous ces gens-là font la promotion dans leur école ou dans leur wilaya sur Algérie 2.0 et doivent organiser, qui me paraît qu'il y a notamment un déplacement là, en charge. Même les ateliers, on était obligés de rétrécir le temps. Arduino, IoT, et tout ça, c'est tout un enchevêtrement de personnes, de programmes, de thématiques qui a causé cette lame. Je suis à retard. Aussi, à chaque fois d'avancer, on essaie toujours de faire mieux. Et quand on essaie de faire mieux, des fois on taille au piège, mais c'est qu'on essaie de faire mieux que le mieux. Ouais. Et là, on se retrouve en train de tourner, où la solution est là. علاش نوحدوا هاي لا سوليسيون كونتينيو اون شونج با ميتيبليكار اي نكملوا فيها. دونك سي سا لي سيزيفيتي اون افوا سي تيماتيك الصباح و سي تيماتيك العشيه. اوسي on a une grande compétition pour le développement d'applications mobiles qui s'appelle Bima App Nasseratoura. C'est le sponsor officiel de ce challenge, c'est Iris. Bon, il est sponsor d'Algérie 2.0, mais spécifiquement, il s'intéresse beaucoup aux compétences en développement parce qu'il construit les téléphones. Voilà, des téléphones. Et cette compétition aura une thématique qui sera l'environnement. Comment peut-on arriver à participer à la protection de l'environnement avec des applications mobiles? Par exemple, quelle application mobile l'environnement? Rien que de faire des quiz pour les enfants, faire par exemple, il y a tellement de variantes. كنت تشوف دوكا تحوس في الاب ستور ولا في جوجل بلاي كاين ابليكاسيون بور تو سكي انفيرونمون. لا سي با لي زيدي كي فوالا تلقى مليار. مي je tenais à dire aussi, c'est-à-dire je remercie tout le monde sauf mes sponsors si je peux. Bien sûr. Voilà, tribune ouverte. كاين واحده هنا. Bon, c'est normal على بالكم. D'ailleurs, je sais pas نحضروا الناس chaque samedi on a des masterclass en réalité augmentée. Donc c'est à la portée de tout le monde. الناس يقول لك réalité augmentée c'est difficile, لازم تكون développeur, non. Il y a un outil de Facebook qui s'appelle AS Spark, gratuit. اللي يسهل لك كامل المهمه. D'ailleurs, la première fois اللي درنا ça fait 2 semaines après, les gens ont tous pu réaliser l'exercice. C'est de, par exemple, avec un téléphone, pour un enfant, une photo تاع الشمس، الصولي، جوز التليفون تاعك
tu cliques sur le soleil, il خرج لك le soleil en 3D avec la terre اللي تدور عليه système solaire وبالضوء وكل هايله. Chaque samedi, on fait, et ça, c'est qui ne peut pas aimer par Facebook, c'est eux qui demandent, parce qu'on passe des rencontres là, j'insiste, gratuit, et Facebook soutient aussi depuis 3 ans, c'est la 3e année, il soutient Asia 2.0. Il y a aussi je vais revenir sur un autre sujet, Ken Hakim Soufi m'a servi, et la CIA en même temps. عندنا انا خايف نغلط انا خايف ننسى دونك ما تعرفوش علي على بالكم هنا ليكيب تاع سمير كاين 15 بيرسون اون فاس انجينيور دو سون انجينيور دو سولي انجينيور دو ديكليراج دونك داروا لي ستاج راني نحسوا شويه ما هذيك لازم ندير لكم كاميرا تشوفوا واش حكاين شو راني فيها انسان دو تياتر كل لي سبيكتاتور هنا دونك كاين ما سيرفيسيال Iris, on remercie pour sa fidélité. Et le clou de la soirée, celui qui m'a inspiré l'édition de c'est l'Agence nationale de gestion des déchets. Effectivement. Et pour moi, je salue le premier responsable, il s'appelle aussi Karim, c'est qui m'a dit que ça m'a fait plaisir. Farah. Donc, on l'a calé, Farah. Tout simplement parce que c'est un honneur pour moi qu'une agence nationale des déchets s'intéresse aux nouvelles technologies. Et ils sont dans les nouvelles technologies. Ils ont tout un processus de digitalisation, ils sont en train de monter et tout. Et ils sont là pour aider. Quand des jeunes diplômés qui veulent apprendre, possible qu'ils investissent dans l'environnement, il faut qu'on soit là. Pour atteindre ça, ils étaient là. Et notre partenaire, il ne faut pas oublier, c'est-à-dire tout ça, chez Kamel, depuis la première édition, la première édition, c'est l'AMPT qui nous a ouvert les portes. Donc, sans eux, il n'y aurait pas de site d'accord. Voilà, sans eux, qui m'ont dit ما كانش où mettre l'événement, parce que l'événement Théo a un format un peu spécial. Oui. L'événement Théo, l'événement Hada, il y a en même temps des conférences, des workshops et des compétitions. Mais il y a un endroit qui peut, en plus, tout le monde est isolé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perturbation de son, la connexion, l'éclairage. L'espace est assez grand, la connexion est excellente. Exactement. Donc, tout ça, ça nous aide, c'est-à-dire à continuer. D'ailleurs, je les remercie. D'ailleurs, je les remercie. C'est vrai qu'ils essayent de changer les choses au niveau digital en Algérie. Et nous, ils font des choses. Le fait de parrainer et d'être à nos côtés, déjà, c'est quelque chose qui m'a pas le dire indirectement. C'est-à-dire, en soutenant Algérie 2.0, ils soutiennent toutes les initiatives. Et encore, pas uniquement que moi, il y a plusieurs événements qui soutiennent là-bas. Bien sûr. Dans le digital, dans notre... Il se trouve que voilà, il se trouve qu'il y a un des et le plus grand. Modestie oblige. Effectivement. Cyberpark, il n'y a pas d'événement aussi grand que ça. Même dans le digital, je ne vois pas d'autres événements. On dit c'est en termes de quantité de conférences et de nombre de jours et de participants. C'est-à-dire les participants. Il y a aussi un nouveau venu que je salue aussi, l'ACLI informatique. Je ne sais pas si les gens le connaissent. C'est une entreprise qui vend du matériel informatique. Mais il est ancien, discret et ils vont de la bonne qualité. Même ça fait un petit peu des choses. Et aussi des partenaires. Les partenaires, à l'époque, quand ils avaient un événement du jour au lendemain, tiens, où je suis dire, je vais une anecdote. J'ai assisté à une discussion dans un groupe. Pour les volontaires, il nous faut des thématiques et des speakers. Où je répondais à l'autre, c'est un groupe public. Ça fait le site Asia 2.0 ou le fait de c'est-à-dire devenir une référence
Pour moi, c'est extraordinaire. Alors, ça a commencé petit, c'est-à-dire avec peu de moyens. Bon, on a toujours peu de moyens. Mais, كما يقول الحمد لله حنا كي تجوز كي تمشي. تعلمت اوبتيميزيهم. Bien sûr, avec le temps, et ben, qu'il y a même des gens que je ne connais pas sur Facebook ou là, des gens qui me conseillent. Donc, ça, ils me donnent des fois des réflexions logiques. Quand l'année faite, tout le monde se souviendra, on a eu la problématique de nos sponsors, ils ont changé d'avis au dernier moment. Et ben, il y a certains jeunes, des jeunes étudiants qui m'ont dit, on a ساكت عارفين ساكت ناولي étudiants مسكين. Et ben proposé لي قالوا لي كريم علاش بون ما يقولوا مسيو كريم علاش ما ديرش لونطري 200 دينار étudiant ما عندوش لي مويان انترن الماكله ما تعرفوش تاع ريستو يروح يطيب وحده يدبر منها الطون منها يبروبوزي باش يخلص 200 دينار للطفله. انا قلت لي اور دو كيسيون باش نولي انا ليتيديون يخلص باش يحضر. نو انا ليتيديون واحد كي باغ اكزومبل يحضر الكونفيرونس تاع كي ماجي واحد نقولوا كاين 200 بيرسون واحد فيهم يستفاد واش تعلم عندك يروح باغ اكزومبل يلونسي شركه ولا يبو بوستولي في خدمه يقبلوه ومن بعد يقول هكذا عام مومون في وقت هكذا يقول والله غير يعطيه الصحه هذاك السبب ديالو والله غير كراس لوي ولا إما انسبيري باش يخمم في لا ديريكسيون. هكذي الدعوه فيها وحده. الدعوه انا ديجا هذاك السيد انا جي ميم غير ريفليكسيون تما كاين ديك كونفيرونس ولا تما 100 بنادم ولا 400 بنادم ولا واحد من الناس سي بون هذاك هو الار واي تاعي هذاك هو الروتور سور لانفستيسمون اللي نسحقوا باسكو بنادم معطيك بهذيك الانفورماسيون ولا كلشي ولا سعادته في حياته سي تو سكيل فو. بيان سور خلاص سي سا لو بارطاج اون في نعيشوا باش نفيدوا الناس ونفيدوا روحنا وباش لا ميور فاصون باش نفيدوا روحنا كي نفيدوا الناس يعاودوا الناس واحد اخرين يفيدونا. اي سي سا لو سيل سي بور سا اللي نقول لك انا sur l'événement على l'événement Asia 2.0 je suis entouré de bonnes personnes. Machallah. Quand je dis parce que derrière chaque entreprise c'est une personne, chaque partenaire c'est une personne, chaque ambassadeur c'est une personne, chaque speaker c'est une personne. Tout ça qui nous de bonnes personnes ما يقدرش تخرج حاجه ماشي مليحه. سي فري كون با بارفي سي فري كو وقع بروبليم وسي بارك بعيده وترونسبور لا chaque année on essaye de faire des choses en plus mais on peut pas satisfaire tout le monde. ما تقدرش سي امبوسيبل ما تقدرش. كان عمي فاش واحد قلت له كيفاش نجي لك للدار نبداك تقول لي سي كومباري مع لي زيفينمون في الامريكان ولا ماشي كيف ما يفكرهم باللي باش تدخل في ايفينمون في الامريكان دو تيب اجير 2.0 سي تعرف ايمان $1000 دخله $2000 دخله. انا رحت تاع اسمه موبيل كونغرس كنت كون بارازار كنت في هذه لي كوميزيون باش تفهموا العقليه. كنت في بارازار في برشلونه ذاك الوقت مع صاحبي سالم ومن بعد شفت لي زافيش تاع موبيل كونغرس نسمع صالون انا عقليه تاع الجزائر شغل ايفينمون الناس تقول السلام عليكم بالك تفطر باطل راك شايف. رحت هكذا مع الدخله تيكي لو بلو رخيص كاع تاع التيكيات 749 اورو راني شايف 749 اورو ما كاش ما بالك يحكي تهضر معك شيف دونتربريز ولا باش تدور تشوف كاع شوفها كما يقولوا. قلت صاحبي قلت اسمع انت شحال جبت معاك؟ كان تبقى 600 يورو قعدت 10 ايام كاع الفواياج اسقام بون ابار بي كاملوش ما صراو تاعنا اسقام دخلت على فيرمون دونك بروفيتي يعني واش نقول il faut profiter tant que les événements sont encore gratuits. Parce que plus ça va se professionnaliser. Exactement. À un moment داخل فيها نهار وين ما نقولش عليا انا بالك دوت اورغانيزاتور جو سالي انكور بالك دوت اورغانيزاتور يحقوك وين ما يقدرش يسيبورتي. البروبليم تاعنا تاع البيزنس موديل اللي دايرينو كثر تاع لي زيفينمون دالجيري سي سبونسورين تاع سبونسورين كي سوي با دوك سي سا لا سي ليميت اكزومبل اللي راهم نورمالمون سي سامبل كيما يقول لك ضرب لها في لافيش في فيسبوك شوف شكون لي سبونسور وشوف خمم هكذا واحد يخمم يقول تيان ماشي نورمالمون يكون هنا هذا ولا هنا هذا ولا هذا. Les entreprises citoyennes qui sont censées
بوسي سي با كريتيك باش يجوا bien ولا sûr, الحمد لله كما يقول لك ما عندناش وما يخصناش مي toute entreprise citoyenne doit s'impliquer directement et indirectement dans ce genre d'action ماشي غير تبيع ماشي غير تبيع بوس ماشي غير il faut participer à la société c'est bien d'aider les personnes handicapées c'est bien d'offrir je sais pas des transports pour les étudiants pour les enfants à l'école mais aussi c'est bien de financer pour promouvoir le digital en Algérie. exactement. Il faut être sur tous les champs. En plus, ils ont les moyens. Mais ils ne sont pas là. On ne peut pas le forcer. Ou personnellement, moi, je suis là. Allez, qui me connaît. Mais Avec l'expérience, ça a été ça. voilà l'expérience. Mais quand je vois qui me soutient, qui me chauffe, je me dis, oui, quand tu وين كنتوا يا هاد العباد شوف ديال دابا نتحلوا اللي تحلوا اكزاكتومون دونك الخدمه مليحه خدم صافي هذاك انك رايح وكما يقول لك النيه تكون مليحه صافيه صافيه قلت لك كي نشوف هكذا لي سبونسور ولي بارتنير كيما معنا ولي زامباسادور جو بوز لا كيسيون نقول علاش او ديبي كامل ما خممتش فيهم قبل راح نتبع ونقول انا لي زورغانيزاتور ديجا اللي راهم يديروا ستاتيستيك اللي راهم يديروا اوت شوب نساو الفو اوبليي لي غون سبونسور فيزيو لي بوتي سبونسور اللي يقدر يمد لك 20 مليون بلا ما تجيني لم 10 20 تلحق البيجي تاعك صح كان تلصق ان سبونسور كبير وعنده لي موان راح تضيع وقتك باسكو يجري ويتمسخر بك ويخلي لك 10 ايام قبل ليفينمون ومن بعد يقول لك لا نقدر نعطيك غير هذا لو تيير ولا لو ديزيام دو طون بيجي اللي يشدك 3 موا ويجري فيه دونك ما تروحوا لهمش كاع فيزي وليت حومه اون انتربريز كي صغيره بيروتيك ماشي با تاع الملح تاع القمح تاع كلش باسكو نيمبورت كان انتربريز بو سوتينير ديريكتومون انديريكتومون مهما كان البيجي تاعها صغير موين ولا كبير الديجيتال اون الجيري هذا واش نقول لا باز تاع اجيال 2.0 سلوغان سي لا كونيسونس pour tout le monde sans barrière géographique ni financière الله يبارك هاي لك ختام القول يعني et donc justement on peut dire pour continuer à aider les gens on a la section de candidats on va répondre aux questions à les internautes d'accord donc alors donc ça déjà t'as déjà des questions وراح نحوس دوك عليهم justement كاين des questions تشوف هنا في الفيلم ودو 15 كاع ما واحد ما شاف لي كيسيون فيكم سي شافوهم كنت ماني نضرب دونك نبدا لي كيسيون اللي لحقونا البارح دونك nous a posé des questions اللي بين زوج دونك nous a posé des questions sur Instagram دوك نشوفوهم انا ما نعرفهمش ريبوندي كيفاش نعرفهم دوك نشوفوهم كاع اي دا لا كونيكسيون يلا كونيكسيون قبل تبينا يعني فوالا alors je vais d'abord tu as les questions donc alors معنا طارق justement راح يعطينا les questions نبداو بتاع البارح اللي جاوب كي طارق Salut tout le monde. Salut, Donc, il y avait une question de Marwa oui qui était comment définir sa stratégie marketing. Et voilà. هذه comment définir sa stratégie marketing c'est Samir باللي alors هذه en fait هاد لا كيسيون هذه طيح لي بزاف و لا ريبونس كو جو جينيرال سي هذه السيتياسيون من نوع حلل وناقش سي ترو فاست شغل تسلكني ربي يحفظك donc pour répondre à une question aussi vaste on va aller par une réponse très vaste aussi donc la première chose pour avant d'établir une stratégie marketing c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut vendre وين راح تبيعوا اليمين راح تبيعوا ما عندكش شكون لي كونكورون تاعك واش راهم يبيعوا وين راهم يبيعوا كيفاش راهم يبيعوا شحال راهم يبيعوا une fois qu'on a fait كاع هاد العفايس بديت شغل الحميد وين انا سقسي جماعه تاع الحماس يعطيوك دي لوسون في الماركتينغ اسمع لونسيان كريم بروري على بالو الى في ميم لي موا تاعو سير سا جو معايا لو موديل كي مارش في البيزنس لو ميور موديل سي لونسيان سي اللي راهم يبيعوا برا اللي راهم يبيعوا في الحاميز كيفاش تقدر تشوف في الحاميز كريز ايكونومي هي خلاص كمل une fois qu'on a défini donc l'écosystème ماشي l'écosystème donc on a défini le marché تاعنا donc شكون يشري كيفاش يشري وعلاش يشري etc donc
on va définir où on va positionner par rapport à tout ça. Une fois qu'on a défini le positionnement, on va commencer par donc, savoir quelle est la cible qu'on attaque. Donc, on définit la cible. Quand on définit la cible, on va définir qui fait la cible donc qui fait communiquer avec eux. À partir de là, nous communiquons avec eux pour m'atterrir vers le point de vente, le site web, ou quel que soit l'endroit ou le moyen par lequel on va vendre. Donc, dans tout ça, c'est maîtriser donc, le marché, bien, maîtriser donc, les codes de la communication dans le marché, savoir exactement qui est là où les cibles اللي عندنا كيفاش يمشي الباركور تاعهم تاع l'achat منين يبداو وين يلحقوا كيفاش يديسيديو كيفاش يكومباريو كيفاش يديكوفريو et communiquer في هاد لي زيتاب هادوما de manière à cibler la communication تاعنا vers هاد la cible هادي pour les attirer et convertir en acheteurs grosso modo. Voilà. Donc question suivante. Moi, c'est une question en anglais. Donc, how is the concept of smart TV could contribute in the economy of our country? Ok, donc comment le concept de Smart TV peut contribuer à Smart City, Smart TV, simplement. Donc, comment le concept de Smart City peut contribuer à l'économie de l'Algérie? Tellement de manières. D'abord, il faudrait comprendre quelle est la réalité. Beaucoup trop. Ouais, mais c'est-à-dire. Non, dans l'absolu. Dans l'absolu. N'avec exemple. Bon, mais l'économie, c'est-à-dire هي تندار تمشي ونهضروا عليها mais la base تاعها c'est le citoyen. Parce que s'il n'y a pas de citoyen, il ne peut pas y avoir d'industrie, il ne peut pas y avoir d'économie. Donc le citoyen qui ينوض الصباح يقاري الطوموبيل تاعو ما يبيعهاش. D'ailleurs il n'a même pas besoin de véhicule. وعلاش؟ باسكو يجبد الابليكاسيون تاعو يشوف اي 8 و10 عنده 10 مينوت يسلم روحو 8 و2 دقائق كاين بيس يحبس في لاري اللي قدامه. طاك يخرج يلقى البيس. لومبلوير تاعو يشوفو بلي راهو شويه ريطار يفيريفي يلقى بلي قريب يلحق. عنده باغ اكزومبل في الطريق كاين انكومبرمون والناس قاعده تخدم على 8 كاين سوليسيون انتيليجونت qui va gérer la circulation de les voitures, les feux rouges, tac, de façon باش ما تاش نولوا تاع برشلونه كم taxi. Jamais je taxi en ville, يمشي 80 à l'heure. Et à 80 à l'heure كيقول لك برسك ما حبسناش لا هنا طوموبيلات تلحقنا ديستيناسيون شويه نقولوا فاجينا دون طون ولا كيفاش 80 à l'heure en pleine ville sans. Et ça s'applique sur l'éclairage, l'économie d'énergie. Par exemple, le lampes يشعلوا على بعد 7 مع المغرب ويطفاو الصباح يطلع شويه الشميسه. هذا ما كان. Mais la consommation d'énergie تاعهم elle est importante. شكون اللي يخلصها؟ سي لا في يخلصها ولا في يخلصها سي لي زامبو، سي لي شاف دونتربريز et les citoyens. Donc تعاود السيتويان. Donc qu'est-ce qui se passe? نقدروا نديروا لي سوليسيون كيجاب وعلاش الضوء الضوئي كيما كان حتى واحد في الطريق. سي لا بلو بازيك دي شوز. ميم في الطوموبيل دير دي كابتور وين انت كي راك واصل لوندروا هذاك على بالو بلاك جاي يبريباري لك الضوء كي تفوت لي مورا كيطفى. بون هي صعيبه في الاوطو تاع الجزائر باسكو ما كلاصوش كاميو هادو منا مي اون في طونك يا وي طونك يا دي فيكول معليش صدير اون اوبتيميز ليتيزاسيون كاين دي فيكول يشعلوا الضوء ما كاينش فيكول تطفى الضوء. Et ça marche sur tous les aspects de l'économie, de la vie. Alors, comment je vois c'est à peu près une vision. Gestion de transport, gestion de l'énergie, gestion de l'eau, gestion du gaz, gestion de tout ce qui est infrastructure de la vie. Ensuite, gestion de. Parce qu'imagine, la carte, la nouvelle carte nationale biométrique, voilà, ils ont rajouté une puce d'appel. Voilà, ça fait une bonne manière. C'est pour qu'ils puissent avoir des informations de ce qu'ils peuvent utiliser. Avec une puce, avec une carte, elle est type de entre la sécurité sociale, tu as une carte d'identité, carte chiffre ou carte transport. Un numéro. Une carte واحدة. هذيك هي utiliser c'est le numéro identifiant تاعك. Identifiant تاعك حياتك. C'est ça. كي تموت يتفاصل. Donc هذاك
تعود هو الباس تاعك باش تدخل في البوس، هو التريك اللي تيليزيه باش ترفع باش تخلص ترونسبور لابونمون تاعك ديرو تما معك بهذاك واش عندك لو بيمون سيكوريزي تاعك، عندك لاكارت دو بيمون تاعك سي وعندك لاكارت ناسيونال باش تفاليديها لازم تيليزي ان كود هذاك وان كود بعثوه لك ثاني اون سيباري. دونك ça peut s'intégrer كاع دون مانيير وين كلش يعود في البيت. C'est-à-dire, خلاص القول كما يقول لك un citoyen évite tous les problèmes administratifs. تيماجيني لادمينستراسيون santé. تسحق لاكارت تاعك برك تدخلها في ديستريبيوتور تمبريمي اكستري دو نيسونس تمبريمي ريزيدونس تمبريمي كل لازم كنا محل سيناتير نيميريك. اي جايه elle existe déjà en fait. ما هو عندها بزاف من الحاجات. Non, 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 c'est appliqué. في لو كتبدا تخرج كاسيو جوديسيير واسمه ناسيوناليتي. يفتح ميكرو مثلا تمبريميها ماشي يكون بون نوت. Ah oui. اذا كاين Mais justement, les seuls qui ont accès à ça, c'est le ministère de la Justice et de l'Intérieur pour l'instant. لي سافاس. Ça va généraliser, mais voilà. Donc, بداو بهم التست. هذاك كيجينيراليزي. Et je reviens dans ce genre par exemple, les ministères ou les gens qui veulent changer les choses. D'ailleurs, quand on dit smart city, on dit on savait. Il faut profiter de l'occasion qu'il y ait des challenges, qu'il y ait des compétitions pour assister, voir les projets et détecter. C'est ça. هذوك لي زينوفاسيون ملي ما تشوفش البيت تاع هذوك بالك. واحد يقول لي علاش دير الفي ار في الجزائر ما عندناش لا حكايه ما كونيكسيون ما تمشيش. بصح هذاك السيد اللي مع الفي ار qui va développer quelque chose qui va nous aider à avoir une meilleure connexion. Par exemple, c'est quelqu'un qui va nous aider à découvrir حاجه واحده اخرى. l'éducation, ça touche à tout. C'est-à-dire, انا واش نلخصها مانيش عالم، مي نلخصها باللي المواطن يعيش حياه سعيده بدون مشاكل. Exactement. يخرج على باله على حدا حيوصل، كي يروح يخدم على باله شحال الصالير تاعو، كي يكون عنده يخرج ريجيستر كوميرس ولا يخرج اكسي دو نيسونس على بالو ça va pas lui prendre toute la journée pendant que ça va تقدم مع الاكسي دو نيسونس والكارجسترون. مي يا دوطر بابي اللي فيهم حكايه اللي دوكا الكترونيك تمريناه ما تقدرش تحكي. هذه هي روح امبريمي بس ما فرواش بها. مي هذيك سي بيان ايكونومي ليهم. سي صح. Ils vont pas imprimer الورق او ما ça va pas le coûter de l'argent. كنت تخلص. مي سي اعاده تبع الحياه سهله للمواطن grâce à la technologie, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à tout ça. والمواطن يولي يعيش يخمم باش يعيش، باش يربي ولادو، باش يخدم بيان، باش يولي بيان، باش يقصر بيان، يطيب بيان. فوالا. دونك ندوزو كيسيون سويفونت. طولنا شويه. Question de Khaled Barek ici présent. Posez Quel est une l'avenir question. du digital au Japon? Ouais, au Japon. J'avais posé une question. l'avenir du digital au Japon. Mais علاش انا سكتيت؟ باسكو انا كي قاعد لهنايا ونشوف نتفاهم نتوما تعرفوا باش لا بروشين فوا كي تروحوا كاش بلاصات شوفوا مع من كنت تخدموا. يبان لي قاعد نشوف 15 بنادم، كل واحد كدا واحد كدا واحد ديما كدا لابتوب الدنيا. بعد قلت تيان جو في لي تيستي نشوف اسكو صح راهم يتبعوا في لاباج يتبعوا في اللايف. يبان جي بوزي سيت كيسيون بور فوار. يبان تمتم جاتني ريبونس اي ماشي روبو. Je pense que Karim, c'est Tara qui a répondu. Tara qui a répondu, قال لي حرج بينا، قلت له نو فقاني نبين بلا كنت تخدموا مليح. Donc mais l'avenir du digital au Japon, je pense que le Japon enfin je me pose la question. Le Japon كي حنا نولوا نديروا حاجه كي نومون حنايا هما يولوا يديروها بلا بونسي. Donc باش تعرفوا الفرق يعني وبصح il faut pas abandonner. كيما هما كان امبوسيبل باش يحقوا لهذا النيفو حنا تاني هما يزون جوي لو جو تو الموند ا جوي لو جو ça soit les institutions, que ce soit le privé, que ce soit les قاعد في الدار, que ce soit tout le monde a joué le jeu. Et c'est le message qu'il faut donner, c'est que يرحم والديكم هيا نتعاونوا كاع نخدموا كيف باش نخرجوا ما يقدرش واحد يخدم وحده ا غوش الاخر يخدم وحده. انا نعطيك ان اكزومبل مارشين سيتي اون سوليوشن واحد يخدم فيها منا il a les compétences, pas les compétences, mais tout ce qui est légal. Non, c'est légal pour le faire. واحد اخر ويديرها منا وحده. وواحد ما يكومونيكي بيناتهم. هذا يديفلوبي سوليسيون هذا يديفلوبي سوليسيون. ان مومون وان نوتر لازم يخدموا كيف باسكو نفيحوا ما وحده. صح نهار يجيو يخدموا كيف
يصيبوا بلي هاد لا سوليسيون اللي با كومباتيبل مع هاد لا سوليسيون. واش يديروا؟ يعاودوا يضيعوا 10 سنين باش يتفاهموا ومن بعد يخرجوا وحده كيف كيف. دونك جاي نقول لك سي بارطاج دانفورماسيون. انا مينيستير ولا انا شيف دونتربريز ولا انا مواطن ولا انا ايتيديون ولا جو بارطاج دانفورماسيون. هنا باغ اكزومبل ريماركيوها في عند لي بارتيسيبون في تشالنج مور تشالنج ولا تلقى ان بورتور دو بروجي يخاف يهدر ليدي تاعو. شكون ولودي كيسرق ليدي؟ شكون يسرق؟ الا دارك ليدي ودارها قبلك ودارها خير منك تستاهل. سيك ماشي غير تستاهل، سيك ربي على بالو بلي هو اللي لازم يديرها. هو اللي لازم يديرها. انت تقلت باش ديرها وقعدت 20 سنه وتتخمم ندير خضراء ولا حمراء ولا صفراء ولا كيما الفون هذا وضيعت وقتك وما درتش كونفيونس في لي كوفوندر تاعك. دوك انايا نقولوا ديفلوبر باش نلونسي اون ستارت اب ولا ان بروجي ما راحش نتفلسف في الديزاين، ما راحش نتفلسف في فينونس. جو تروف دي جون ندير فيهم كونفيونس يجوا معايا ولا اون ابخون سو فير كونفيونس. ماشي اوبليجي تعرفوا ملي كان صغير وتربيت معاه باسكو ميم هذوك دي فوا يخرجوا الدراري. دونك l'idéal c'est se faire confiance dans le travail avec un bon contrat كلشي مكتوب مليح كلشي مكتوب. هذا لي زيفور تاعو لي زيفور هذا ولي زيفور تاعي يخرجوا لو بروجي رابيدمون ما تضيعش الوقت. اي نورمالمون كل ما تتلاقى انسان تبيتشي له ليدي تاعك. تلاقى بسامي ما نعرفوش بريزونتيهم دوكا عافاك سامي رانا مقبل ما كيديرش على بروجي قعدنا في الطابله ناكلوا في المندارين ويعطيك الصحه المندارين تاع الجنان بيو باسكو يا ربي ما عندهم يربوا اسمه التشينا والمندارين. اي باك من نكسروا تم بيتشيت له ان بروجي كو اون تران دو فار سون صدير خليه يديروا. الا داروا خير مني يستاهل اي سي صا يفوت تنحوا مراتكم باللي مخبي لي كونتير الفيدباك اللي يجيك من واحد خاطئ يجيك الفيدباك يقول لك اسمع سي المير فيدباك ديالو. سي المير فيد سيرتو لازم يكون خاطئ طومون. سي صا باسكو سي عنده فيزيون اكسترن. سي لوي ليوتيليزاتور باسكو انت تبقى كونسونطري في البروجي تاعك تشوف غير هذاك البروجي ما تشوفش من ناحيه اخرى نوتر فيزيون. تبعنا في الجابون شويه. خربنا مش بيك احترم نفسك يا سي ما مش بيك. دونك سا ديرونج با ندوزو ثاني في لي زوط كيسيون باسكو ما بقالناش بزاف الوقت. شحال الوقت شحال؟ عندنا 7 مينوت و دونك اون فا بارلي اون فا اكسيليري. لا نحبوا نزيدوا يعبدوا على القلوب بزاف. سمعتك باش اللي برا كابول دوكا. ديك المحارق لا المحارق لا. دونك الوغ لي كومونتير نشوفوهم دوكا. نورمالمون سور لا باج ديريكت يا بلو ريان سي لي كومونتير سور لو فيل. طيب هذوكم عندي هنا هذوك نكملها. دونك سي جو بيان كاين 32 كومونتير الله يبارك. قال لك البروي فون شنو؟ البروي فون شنو هو البروي فون؟ لي كونتي تاعي هذا كريم خلوياتي السامي يقول لك لو تيشيرت دو كريم ايت ان بلاسمون دو برودوي ou non. Alors la réponse Karim c'est انا هذا ما نخلص عليه ما والو. انا كي واحد يدير فيها الخير جو في تو باش نردوه له ماشي جو في تو باش نجي كونطا عليه هم قلوبها ما قالك زيد. دونك فيسبوك مشى معايا بوندون 3 ans il a financé directement et indirectement les événements. La promotion de Asia 2.0 et en 2019 كاين سيربريز عجب على Asia 2.0 et فيسبوك. كيفاش انايا شغل ما نقدرش ندير التيشيرت تاعو واش راح يربح كريم بارك داير فيسبوك تيشيرت. ان توكا لا تو سويت ني انا ني هو انا خالصين على فيسبوك دونك هذا ما كان يا كريم ما تتكاس بالاتر والله العظيم غير ما كان والو. وي لا كيسيون اي تري بيرتينون يعطيك الصحه. باغ كونت دارك فادور ستار وار باي دي دروا لسامي كي يدير لا ماركت تاعو لا ماريونات تاعو. دونك ما عرفتش نحب لي بريمير كيسيون مي لازم هما يشوفوا. Alors, les premiers, tu peux remonter le fort à Gaëtek. Donc, il y a une question de Halime Judy. Oui. Qui dit avez-vous entendu parler de l'article 13 et son impact sur les créateurs de contenu sur YouTube? Oui. Quel est votre avis dessus? Effectivement, alors, est-ce que c'est bien clair? Non. Ok, l'article 13, en fait, c'est l'Union européenne, et surtout menée par la France, qui est en train de faire en sorte qu'il réclame aux propriétaires de plateformes, YouTube, Facebook, Google, le blog Chroma, n'importe qui, du moment qu'ils dépassent une certaine taille, qu'ils ont
préciser. Donc, ça peut être 10 000. À l'époque, on a des forums avec les étudiants. On a 1000. Après, le forum est passe. Donc, la plateforme est responsable du contenu qui est publié sur elle. هاد لا فيديو هذه في فيسبوك لازم فيسبوك يعسوها وحنا نعسوها على كاع لي كومونتير اللي راح يديروا عليها سي ان تروك راسي سي ان تروك فاشي على كونتر دي ريغلومون تاع لا بلاتفورم ولا لا شرط تاعها سي جوست امبوسيبل ا ابليكي. Il faut se casser la gueule. ماشي معناتها كي داروا soit ils vont se casser la gueule, soit ça va pas passer, Inch'Allah, soit si ça passe, plus personne ne pourra travailler comme ça. هذه صعيب جدا. ماشي une loi et en pratique. نعطيك exemple. Tu as par exemple hébergeur. Tu crées des serveurs d'un fournisseur en étranger. Oui. Et bien tout ce qui est publié comme site sur ton site, c'est ta responsabilité. Mais justement, la différence, c'est que l'application de la loi, dans le cas par exemple, un hébergeur qu'on a au VH ou l'AFSA, Hostgate, American ou là, un nombre de centaines de millions de sites web, ils travaillent des milliers par jour. Donc, les sites web, mais c'est impossible. Donc, surtout quand on a fait des sites web, par contre, ils ont la responsabilité de dès qu'ils détectent, ils sortent. La loi Hadis déjà, c'est même à détecter dans tous les cas. On poste un truc, un appel à la haine. Facebook est responsable. Je suis responsable, mais Facebook est directement responsable ou il va payer la pénalité. Ça chauffe, ça même. Je vois le bon côté de la chose qui va mettre le côté plein ou le côté vide. Ça va générer de l'emploi. Non, c'est juste impossible. Je sais que c'est impossible. Mais imagine. C'est impossible. Parce que Hades, c'est un sujet très sérieux qui risque de fermer Facebook, YouTube. Le gars est capable de répondre si ça passe à la loi. Parce que, est-ce que tu te rends compte de la quantité de données qui est uploadée toutes les heures sur Facebook et YouTube en vidéo? Si c'était du texte, c'est de la vidéo. Ça, c'est décrypté. Donc, ما تقدرش فيزيونيها il y a pas assez d'êtres humains في الدنيا باش يشوفوا كاع واش يتخلق كل يوم. فهمت؟ ما ممكن يكون في الدنيا كاع في فيسبوك ما يقدروش يشوفوا كاع واش راح يكتب له. فاصون سي ريكروتمون ديال ابليكاسيون بور ابلودي. فوالا سي كاين المشكل. دونك سي اون سوليوشن. Voilà. Donc, question suivante. Alors, Hamber, Oui. quelle est l'utilité de la e-réputation dans le développement des startups en Algérie avec tout ce que ça implique avec la législation? Ok, donc si je comprends bien, c'est une question à propos de comment gérer sa réputation pour une startup, à quoi ça sert, pourquoi il faut le faire, et voilà la législation qui disait par rapport à ça. Donc, la seule législation sur Internet qui existe, qui est la loi qui dit un site Internet hébergé en Algérie, avec TVA, ou pour les sites de e-commerce, avec un cahier des charges à respecter pour pouvoir le faire, donc il doit être hébergé en Algérie, avoir une adresse en .com.dz, et quelques autres trucs. Pour l'instant, il y a aussi une loi, il y a une loi générale de droit à l'image qui protège aussi donc, les images sur Internet, et le copywriting. Donc, on va déposer un Non, on a fait parce qu'en plus, donc, une entreprise, une start-up qui se lance en Algérie, donc d'abord, les MIFHAM ou Shahider, et par rapport au Shahider, quelles sont les lois qui régissent ça. Donc, il est obligé de lui-même s'informer. Voilà. Donc, une fois qu'il est informé, il va prendre ses dispositions. La partie réputation, c'est il gérer la réputation de Internet. Et pour faire ça, donc, il doit s'informer de qui fait chez Facebook, qui fait chez Twitter, qui fait chez les réseaux, qui fait chez Google. Il doit la veille donc, de manière constante. Justement, pour qu'il puisse. Alors, on a quelqu'un qui nous dit dur de suivre un mix français-arabe. Romain, on est désolé. Donc, mais voilà, c'est beaucoup d'Algériens, donc on va toujours mixer un peu l'arabe et le français. Si vous voulez en kabyle, il n'y a pas de souci. Hein. Pour lui, ça va être français, anglais, espagnol. Bref, donc, gérer sa réputation en continu, effectivement, ça va aider à être en conformité aussi avec la législation parce que, comme voilà. Et ce qui concerne la réputation, pour continuer juste les longs terres, c'est que, j'avais dit un truc, qui nous accompagnent des entreprises, derrière l'entreprise, il y a une personne. Bah oui, une personne.
tout à l'heure هضرنا على البلاك ماشي بلاك فرايداي هضرنا على البلاك فرايداي هذا et ben je pense qu'en réputation ils ont perdu بزاف et les gens ne font plus confiance donc même qui compte starter et un conseil que je donne toujours il faut être honnête. Exactement. faut être honnête. l'honnêteté c'est quoi c'est التربيه كيفاش تربيت في الدار تربيت تكذب ما في الخدمه تكذب تربيت ما تكذبش في الخدمه تكذب دونك faut être honnête كي تلقى روحك ماشي تكمل دون لي ديلي خدمه il faut informer le client il faut éviter تاع تكون روطار ويعيط لك باش يسقسي ميم ارسولك il faut éviter ما تفتش عليه ولا تكوبي التليفون ولا تقول هذا خدمني سي كراف من الحياه هذيك انت باسكو سي با بولي انك انسان يعيط لك ما تفتش عليه et tout ça ça joue réputation et réputation parce que le C'est la même chose, c'est juste que ça se passe sur Internet. Voilà, ça se passe sur Internet, c'est la même chose. C'est pour ça que je dis réputation et réputation. Parce que sur Internet, tu peux jouer de la comédie. Tu peux ne pas être toi-même. Oui, ben. Donc, comme tout le monde est connecté, Voilà. Donc, au bout de 6 mois, tu peux tel job, ça fait que chasse le naturel, il revient au cadre. Donc, mais il faut être soi-même, il faut être honnête, il ne faut pas avoir honte d'apprendre. لازم الانسان هو ما درنا مشكله لازم نظام بس انا بوصلنا بزاف في الناس داكور هيا باسي aux autres questions. les autres questions عرفت Louali qui commence à s'intéresser au digital récemment veut savoir quels sont les événements digitaux qu'il ne faut pas rater. Alors déjà Algérie 2.0. Algérie 2.0 Qu'est-ce qu'il y a en ce moment comme événements digitaux في الجزائر؟ كاين 3 en même temps كاين 3 événements اوكي كاين Algérie 2.0 qui du 4 au 8 كاين Afritech du 4 au 6 c'est l'ancien médaille qui s'appelle maintenant وكاين واحد جديد سلايد ديجيتال je l'ai vu effectivement. دونك هادو اللي شفتهم ديجيتال بصح واحد كيما قلت Afritech سي كوم Algérie 2.0 du 4 وحنا au 8 ونحكوا لو 6 والاخر ديجيتال كيحكم لو 6 ويكمل معنا لو 8 كلاس افير. Très bien, mais les événements اللي في دورهم en général أنا نسمع اللي نعاودوا نشوفوهم chaque année. C'est pas digital. ولا Parce qu'il y en a qui avaient le Geek Store, il y avait voilà قاعده ديجيتال خلي بالك تحسوا apparemment. هذا البروبليم اللي كنا نحكوا Il n'y عليه a plus de sponsors. يا بلوس ما نقولش انا سبونسور ما نحبش اسم Il n'y a plus de financement. سوتيان Voilà. يا بلوس سوتيان الناس ما تعاونش pour développer digital en Algérie. Mais bon, هذا كم قلنا لها. Donc وباش ناكسيليري اكسيليري دونك شكرا للمشاركه وخلاص وانتهى الحصه. لا مازال كملوا شويه لي كيسيون. وي. Pour revenir au sujet des smart cities, demandez Faisal, can we imagine a smart city without a lot of networks, like Sigfox, Propane, ETNs? Okay, yes, we can. So, une smart city, c'est pas juste la technologie. C'est une cité qui est intelligente. On peut faire des choses intelligentes sans passer par la technologie. Un exemple, par exemple, c'est une ville intelligente, comme elle a été pensée à la base. Climatisation naturelle, le réchauffement naturel, l'architecture et l'urbanisme de la cité a été pensé de manière à faire économiser du temps, de l'argent, de l'énergie à tout le monde. Donc, ça, c'est un exemple rudimentaire d'une technologie très simple. Je trouve que c'est des gens qui ont bien pensé à la chose. Voilà. Donc, on peut avoir de la smart city sans forcément passer que par de la technologie. Il y a d'autres moyens dans le monde pour pouvoir le faire. Vous avez des questions? C'est tout? Alors, je vais faire une chose. Oui? D'accord. Donc, je pense qu'on a vu tous quasiment toutes les questions. Sachez, on va reprendre votre problème en Algérie, c'est que les acteurs du numérique ne sont pas. C'est une remarque, c'est pas. Voilà, mais on peut répondre de toute façon. D'accord, à la fin. Sachez s'il y a d'autres questions qui vont arriver, on va y répondre pendant la semaine sur la page directement. La prochaine session, qui sera l'invité.
Ah, l'invité, c'est un secret qui m'intéresse. Un secret. Ah. Moment. On a notre prochain invité. C'est quelqu'un que vous allez beaucoup apprécier, Inch'Allah. Pas comme moi, mais. Je pense que tu es beaucoup plus apprécié parce que. En fait, non, kiff, kiff. Là, kiff, kiff. Voilà. Mais en tout cas, même dans les beach steps. نشتي انا استقام الناس Déjà, والله donner ما une petite indication. نحبهم كاع قسما بالله نحب كاع الناس. هذا عن بالي. خلاص ما نجي Voilà. معليش نديرو سبيكتاكل Avec, bien sûr. خلاص ما لا بوزيو لي كيسيون On va poser les questions, vous aurez les réponses. Les hashtags, c'est Ask Samer Bellik, hashtag Digital14, hashtag D14. نزيدو هاشتاغ مولود ديجيتال سكالا في سامر ايا باي ويعطيكم الصحة. Et à la prochaine, ah oui, le prochain numéro, c'est le 4 décembre. ان شاء الله C'est bien ça. سي البروميي جور تاع Je vais بديرها aller في chercher سيبر Le 3 décembre, pardon. Voilà. C'est le 3 décembre à 19h. Et à bientôt. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et sur Instagram. ميرسي